Yo, what's up guys? So yan, naka-ready na kami. Yan, tinirintesan ako ng asawa ko. Yan, siya nag-braid niyan. Mamaya mag-video pa yan. May laro kami. Ito po yung kakampi ko. Hugot. Magdadala ng kapal na luluhan sa tingin. Yun oh. Actually hindi pa ako naglalaro. First time ko pala maglaro. Naka ano na kami, 0-2. Pero okay lang yun guys. Papawis lang naman habol namin eh. So yan, mag-i-start na yan maya-maya yung game. Next game na kami doon. So yan, Mati, cheer mo ako ha. Wala mo, yan magiging score ko. 0. 4 fouls. 1? 1? Sige. Guys, 4 points daw ang magiging score ko. Tignan natin kung ilan magiging score ko. So yan, pupunta na kami doon maya-maya. Madamot mo na! Kuya Ben! Number 28, pass to Papa Ben! Nice boy! Wala. Stephen, the Avatar. Uy, number 30, tulubot. Wala, rebound by. Steal. Number 6, steal pa rin. Number 3, number 28. Lapas sobrang takbo ni number 28. Nagbababa na bola si Kahapay. Kahapay. Pass to Stephen, the Avatar. Wala. Rebound by Pangariban. Kuya Bert, pass to Papa Bert. Drive! Pakita mo! Pakita mo! Okay ka lang, Papa Bert. Ingat tayo, ingat. Bulldozer yan eh. Who's ball, Rick? Foul in number 13. Nahili si Papa Bert. Yung, good job. Pangalawang tira, masok yan para kay Papa Bert. Corbera. Tira. Back to Corbera. Pull up dunk. Wala, rebound by Corbera pa rin. Sa kanila lahat. Rebound, same ball. Kahapay pumasok sa gitna. Pinasa kay Avatar. All the way, wala. Rebound by Jami. Pass to Posesano. Isip ni Marban. Foul. Japanese. Papa Bird. Nakakalit ito ah. Pull up dunk. Wala, rebound kay Marvin. Grabe naman tumalo si Marvin. Galing kay Mag. Wala. Rebound, bola ng Gabi. Paso na mo. Still na Asya nagmamadali. Uy! 2 points para kay Asya. Asya nga yun. Paker, Posesano. Paso number 8. Steal by Renji. Steal. Paker. Paso number 17. Back to Paker. Pass to Estabio. Shot, Leo. Estabio sa tres. Bang! Wala kasing boarding eh. Uy, Japon. Japon. Number 8, the point guard. Ang lamiga. Number 24, ayun na, sa tres, tumira na. Wala. Rebound by Renjay. Uy, shot, wala. Rebound by number 5, pass to Paker. Pass to Pudi, number 22. Nice one. 2 points. Number 8, umiscreen si Kuya Mac. Sa tres si number 8. Bang! 3 points para kay number 8. Number 17, pass to number 22. To Paker. Sa tres. Wala, rebound by number 5. Wala. Nice play, Leo. 2. Sayang. Dito, Jay. Ayun, no. Pang thumbnail to. Number 8. Number 8, bukas sa gitna, pass to Pep. Wala. Rebound, same ball. Ano pa? Siya.
Number 24. Pass to number 8 sa 3 ang ulit. Wala, rebound drive. Uy! Bola ng iyang Matsi. Oh, still by Kuya Mamak. Si Kuya Mamak. Parang gumampit na ng pusta sa 5-5. Number 8. Pumeke. Oops. Tagal eh. Tagal mo nakbak eh. Number 1. Pass to number 17. Back to number 30. Packer. 2 points para kay Packer. Si Packer parang kamukha ni Enigma to. Number 8. Pass to boss back. Gran. Wala. Number 1. Pass to. Tira, kuya. Sayang. Shot! Rebound by number 5. Andyan, isa pa. Wala, number 5 again. Oh. Foul. On point. Number 5. Nice one. Ang tira. Pasok yan para kay number 5. Ang lamiga. Lalamig ka. Pangalawang tira. Pasok pa rin para kay number 5. Asya. Wala. Rebound by Duran. Kaya na pa yung si Kuya Maka. Kaya nga. Wala nagbabox out eh. Great steal, number 17. Pass to Paran, still with Bert. Basket high! Basket down para kay... Ball shot. Perps palit yun. Sino dun? Ayun o. Tumira. Siya ba Oh, yun? yan. Pasok yan kay Bert. Grabe si Bert. Number 4. Number 6 all the way. Wala, nakakuha ng foul. Foul by number... Wala. Ito yun ang hinawan yung tira ko. Balaman yan. Hinawan yung tira ko. Pangalawang tira. Good ball ready. Binato, wala. Rebound by Renjay. Pass to Asia. Ano si Asia. Huli. Inaagaman na lahat. Nasunod ko na sa mapasahan. Kristo na nadala na bola. Binabaman na bola. Tumira na. Nakakuha ng foul. Ano, napalsa. Wala. Dapat. Oh, one Pangalan ambon. yan. Naambon pa nga. Offside sa Nagalas. Blessing yan. Number 8. Pangalawang tira. Pasok para kay number 8. Number 22. Pass to number 30 sa 3. Wala, rebound by Estamio. Nice one. Rebound number 6. Pass to number 8. Number wing. Tumira si number 8. Tumira, pulot lang, wala ka na yan. Rebound by Packer. Packer, walang hito. Ball. Tira ko Leo. Nice one. All the way 2 points para kay the Parcel Boy. Wala lang. Nos. Bato. Nice one. Ayun, wala kasi. Direct ako Leo. Number Hey! 22. Oh, wala. Uy! Rebound by Put, sakit Asia. nun. Okay ka lang? By number 85. Ayan si Kulay. Wala yung singitan. Wala. Nasa kanya lang. Tumira. Wala. Awo. Tumira. Wala. Foul. Basket down. Foul number 90. Pwede mo yung technical ulit. Body wala. Na-rebound sino ba? Bugoy. Wala. It's Charlie. Ang lakas si Lani. Ayan, nahawi na. Nawala po. Wala pa rin. Tuloy pa rin. 2 points. For number 30. Walang na-box out kay Bugoy. High scoring po tayo. 29-25. Ayan natin. Oy, bumangga. Wala.
Umikot, pumeke. Ilalim. Ang lalaki ng nasa ilalim. Ang Gobel Jets. Time to shoot. Maango na. Awu, tubuan. Wala. Walang bantay. Wala. Ayan. Aba, pinasa pa. Number 1, pumeke. Wala, jumper. 2 points na, 2 points. Grabe yung step back nun. Parang James Harden. At Golay. Sinabi lang ba yung Golay? Golay. Kinasa kayo. Pinili kay Golay. Sa ilalim. Butata. Kay Lali. Nag-iisa. Number 1. Tumenge. Wala. Wala pa rin. Sige, tuloy-tuloy po tayo. Tingil muna tayo, dyan ang bagyo. Mahina naman eh. Medyo malakas na. Yun guys, ito sa unang sa video. Postcon. Ito, yung okay sa isa-isa. Minsan na nga lang makapaglaro eh. Charlie, tingin dito. Yun o. Mako. Sheesh! Musa. Oh. Yan. Biakip. Diyan, ano dyan? Ano? Shoutout. Shoutout na lang. Shoutout. Kailan yan masabi mo? Grabe, umulan pa ba? Yeesh! Ngayon na lang nakapaglaro, umulan pa. Lakas ng ulan. Wala, no? Yung score ay 31-7. Basa na yung court. Isa na lang makapaglaro. Bisitayan kayo mo si Renjay. Jay, shout out. Sayang. Delikado, basa na yan. Hey. Pwede ba yan? Shoutout! Oh. Shoutout kay Ken! One giraffe kay Ken Giraffe! Sheesh! Shoutout kay King Kalapatits! Shoutout kay Yun, no? Titong! Shoutout kay Titong! Tiga Yubi, dumayo pa. Kita, Rexay. Ano bounce? Bola, ng Yap Max. Ayan siya, Alemania. Lali sa ilalim. Binali. Teardrop. Shoot. 2 points. Lumalaki na ang kalamangan ng Yap Maxi. Golay. Dibot na ball. Sa ilalim. Lubot. Tatlo. Uyong. Wala. Liwang may Lali. Lali yung madali. Grabe mag-dribble. Parang si Wembanyama. One more! Nakasampung rebound. At naka-osing tira. It's okay. Papa Bert. Ganado. Pag may video. Golay. Hindi ako yun. Di ba na ba Golay? Pull up jumper. Wala. Lima pa Lali. Naka-isang rebound na. Ayan na. Scene number 9. Number 8 pass to 17. Ang haba ng side set. 2 points. 10 na ang kalaman ng Yap Maxi. Shout out sa nag-iisa at walang katulad na si Femi. Ayan na, si Perps, Nice. 3 points! So, di kalaban pala yun. Go, baby. Ayan na si Papa Bert. Papa Bert, take the ball. Sa number 8, ano ba niya? Lali sa kita! Nagalitan! Foul! Who's foul that? Foul number 10? Number 10! First personal foul. First team foul. Grabe si Elmania.
nakakaano na, scoring machine. Wala. Sige, magkakaroon ball. Perps ulit, stress! Wala. Iba mo ba, Bert? Kamu, Bert? Diretso na to. Nabingat ka. Ay, Iverson, buhok. Uy! Grabe yung kalaban doon, uy! Iwan! Iwan ang kalaban! Timer! Ayan na. Sister po to. Sige kayo, Perps. Perps, sige. Wala mo lang. Sa gitna. Ayaw sa Jay! Grabe, ang ganda ng level rin, Jay. Kanina eh. Ayan na si Tapos. And Muso. Sa gitna. Wala. Kasi gano'n lang ako sumunod eh. Perps! Foul! Alaman. Ayun. Pasok ang unang tira ni Perps. Ikalawang pagtusok. Tapos wali. Wala. Nakuha pa rin ni Perps. Ayos na to. 4-3. Wala. Lima ba ito dyan? Sino? Mga alin? Oo, si pare. The point guard. Iniwan kay Kevin. Shout out kay Angelo. Super layup. Wala. Lima ba ito dyan? Pass break. Pasok tayo. Lumaya. Easy to ball. May maraming global guys. Banjon. Tonton. Ginugulo. Tonton pa rin. Iniwan kay Lubot. Kaya again, balik kay Lubot. Tumira na. Wala. Rebound. Kay Lali. Binigay na kay Kevin. Binigay. Elas Kevin. Ang hirap Tumira. na decide mo pag pinag- Wala. Rebound pa rin. Ano? Pag-hawak mo yung bola. Pass break. Perps. Uy! Kuya Kev! 3 minutes and 10. Ano kung hindi siya naka-shirt? Baka may gasgas siya. Ayan na. Kumanada ng 3. Patay, laso. Tuntong, lumayap, easy to ball. Product to. Tama ka ng Yap Maxi, kanina sa pulan. Mukhang 3 OT yata ito. Magandang laban to. Heavy. Time to shoot. Kuya. Tumira na pala mo. Wala. Bugoy. Bigyan ito to. Iiwan ka lang, Jay. Sa ilalim. 2 points. Tabla po tayo. Napakataas po na laro nito. Lari. Sa kita. Iniwan Kevin. Pull-up jumper. Wala. Rebound by Lari. Kumaindag. Nagpakita ng Marcel. Sinasabi niya. Ayun na, si... Meron na. Kuya Kev! Bidyan mo nga ito. Pagod na po siya. Tubig daw, tubig, tubig! Ito na. Mamaya. Pangalawang tira. Pasok yan. Boy Lari. Isama lang ang Yap Maxi. Tira, Perps. Nakakatin. 3 overtime yata ito. Patay, wala. Tonton, pula. Nakapapay. Bola. Nangyap ba? Sa barangay ka nagpaliwanag, Jay. Nagre-reklamo pa. Sinabi siya natin. Ayan na. By coach, nakabawan. Ayan si Perps. Nagmamadala. Lumaya, puluwa. Hindi talaga marunong mga liwa si Perps. Sa ilalim. Hindi abot. Sayang. 1 minute and 15 seconds. Tira, Tod. The third quarter. Highlights yan. Sayang, pare. Limang ba yan? Nakuha Ito. na situan na naliko na si Lali. Ay, hindi mo, hindi siya, ano, parang Tapos- marketing pag hindi ka naman naglalakad. Oo. Sa gitna. iniwan Nice ni pass. Lali. Uy, foul yun. Nag-highlights din ba pag ganyan? Free throw. Oo. Bakit? Hindi, joke lang. Madali lang yan eh. Kalawang Di ba pagkusok. I mean,
Wala pa Hindi yun rin. nasusot eh. Narito. Nice ka po, Roy. Uy! Nahilo. Nakakuha ng box. Nice one. Wala na pinakakapres. Sa kanapan ng iniwan. Lali! 2 points for Lali. Nice one. 38 seconds. Tira pa rin. Highlights yan, highlights. Ano si Bert? Sigol, sumita. Tira. Huli. Huli. Bumala. Lali. Pass break. Michael. Tira, Miker. Ang highlights na ba? Uy. 2 points. Highlights, highlights. Bigyan po rin ulit sa mga yan. Bill, pumasok ka na. Mamaya. 42-37. Balik sa limang kalabangan. Oh. Nabukatan ang ball. Lali. Pasa. Intercepted by the third. Penny, ang lagi mo. Bilisan mo kasi mabilis yung bola. Era. Fourth and last quarter. Goal line for 3. Wala. Hindi ba ang baitan ka? Sabro, hindi ba pe? Sabro pa rin. Iniwan. Stay pudding. Sabro. Stay to shoot. Barbay sa lahat. Kumandan. Yan dyan. Foul. Foul number mo tax. Ano, hinampas yung kamay. Kabawal ba? First personal foul. First team foul. What do you got? Paano pag phone nakakasakit? Yan nga, hinampas yung kamay. Pudding. Ay, lampas niya. Ano pinaka? Stay to shoot. Go, baby! Ay! Ano ba? Highlights yan, highlights. Bola ba na yan? Nakuha, nakuha. Lagot ka. 14 to shoot. Ano ba nangyari? Ano, binantol ni Tito yung bola. Natamaan sa ano, panang kalaban. Lumapas. Balik sa iba ang kalabangan ng Yapaksi. Ayan si Lugoy. Ang laking corner dito. Uy, parang yun. Nagsabi ng ano. Skills. 15 to shoot. Lubab. Baseline move. Iniguti ko. Ano ba? Bola pa rin ang Republican. 8 to shoot. Lubab. Diniretso na. Wala. Lima pa dyan dyan. Papa Bird. Nagmamalaking Papa Bird. Inilepet. Iniwan ko Ben. Ayan si Ben. Wala. Lima pa dyan. Pinatukan ni Jeppy. Wala. Tala mag-isa. Wala. Highlights. Papa Bird. May pang-highlight. Nakuha mo yun. Ganun yung tiwala nila kay Kulay. Hindi nila sila sa baba. 1 out of 5. 13 to shoot. Tops. Baseline move. Kumeke. Reverse. Wala. Lubas. Wala. Pude. Ginagin. Iniwan Cabroy. Cabroy. Pass to Marbeg. Ayan si Marbeg. Foul. Pagod sila. Foul number 33. Stop ko. Sabi ko sila. 3 sides na po. Nalalabi. For 3. 3 points. 2 points. For Trump. 42, 48. Baba sa anim ang kalabangan ng Yabatsi. Marbeg. Baseline move. Pull-up jumper. Wala. Pass ulit. Wala. Ano ba yung bola ng Yabatsi? Stop ko. Okay. Ganyan sa lalim. Wala. Tapitin. Tayo mo kita. Ayan si Bert. Bert, sa bote galing. Tita, super taas. 2 points. Baba sa abot ng kalamanan ng Yabatsi. Marbeng, bilang mo ba ang bola? 15 to shoot. Baseline. Lah.
Wala. Tira Kuya Em. Kevin. Ayos Kuya. Ayam. Out of bounds. Ayan si Mike Rod. Mike Rod, natutulungan niya ang highlight. Tapos. Ball away. Wala. Rebound by JL. Grabe si JL, no? Papakita ang muscle, no? Yes. Inyong itong doon. Sa ilalim gawin Jay. Ang ganda rin naman ng pasa ni Ray Jay. Tapo na naman ang sabaw. To Kevin. Binigay kay Mapeng. Sa gitna. Mike Rod, for 3. Wala. Bilo. Huli. Natapigan. Drive, Mar. Take the shoot. Wala. Lupot pa rin. Ginugulong tatlo. Ayan na si Jay, lumamadali. Wala. Jay. For 3. Wala. Rebound by Michael. Michael, dala naman bola. Uy, lakas. Out of bounds. Tunton. Sa gita. Iniwan ka Jen. 2 points. Anong mag-overtime talaga to? Pasok ka na. Nangangamoy na yung sinangin eh. Kaya talagang overtime to. All 52. Parang nagkasundo yung dalawang team eh. Fight to shoot. Kason. Wala. Out of bounds. Ayan na si Gulay. Sab kami, sab. Gulay. Lubot. Wala. Lubot pa rin. Pailalim. Ateng! Nice one! My God, nagmamadali. 2-1. Ayan na si Gulay. Uy, foul. 2 points for my God. Highlights yun ah. 50, 40. Bugoy. Pagkita kami ko. Sabot Nice na. one! 2 points. Bola kuha! 48-50. 3 minutes and 20. Ginugol ng apat. Wala. Nakuha ni Bugoy. Gulay. Baba. Sige, pagod na. Wait lang daw. Kuya, pagod na. 15 to shoot. Ayun, oh. Bugoy sa ilalim. Lumibot. Foul. Nice one. Highlights yan, highlights. Knowledge na, knowledge. Pasok. Sino pa ulit? Number 1. Second personal foul. First team foul. Yapaki. Jamat. Dalawa. Deadlock na naman tayo. Pang-isang na yan. Na-deadlock. Good. Tag-isa lang po ang timeout nyo. Pag gusto nyo pa ng additional timeout, magbibigay na po kayo sa committee. Gulay, nakatapigan, nakuha na ngayon. Ayaw si Mike Rod. Sa ilalim. Gandan! Wala! Gandan na yan! Walang ben! Nakuha ni Gulay. Mike Rod! Huli, dyan. Binigay na Mike Rod! Uy, foul yun ah. Ayaw si Ben! Ginugulit tatlo! Uy, foul rep. Foul! Marpe! Naka 4 points na. Ay, Sabi mo okay na ba yun? baka kasi matagdagan eh. Wala pa nga highlights. Ay, may highlights kang ganda nun eh. Ang layo. Wala, hinangin lang po, hinangin lang. Mangin kasi. Malakas yung hangin. Tira, ni Marpe. Lakas ng hangin. Wala ba? Rino Palda. Good foul. Ang ginawa ng Bobby Gatson. Sino ba? 2 minutes and 10. Michael, tinampan po ni Michael. Ano? Huli. Nahuli. Ang Stefan. Na-fix siya. Kumagin. 2 points. Minutes na, 2 minutes. Lali. Yes, Lali. Pagkita. Natabigan. Lali pa rin. Uy, foul. Lali. Aray ko. Second row. 54-50 ang ating score. Second row, Polari. Pasok yan, Polari.
Ima the ball. Mabatigan, nakuha the ball. Ano support? Nagmamadali, pinamabang bola, ginagin talaga. Uli. First pa rin, nakakuna. Ayan na si Kapel. Martin na naman si Kapel. Hoy! Iniwan. Bilis ni Marvin ah. High speed. 15 to 6. Uy! Sa Iniwan kalaban. kay Bob. Ayan sa control. Tira pare. Now. For 3. Rebound. Rekta lali. Nakuha ni Dali. Grabe si Dali. Nagpapakita ng Marcel. Foul. Lamang na tatlo ang body na. Shot mo isa tapos sabay shot mo ulit. So, Ibawa. Ipalawan na rin. Tapos ready. Pasok yan. bantay. Bugoy, kumata po. Isang minuto pa yun, no? 54-52. Pagtan. Huli! Kailangan, lumabas. Lumabas. Pwede mo na. Wala. Tama yung buti. Pagtan. Sa gitna. Wala. Hindi mo bantay. Grabe yung rebound bantay. Talagang gusto mo. Grabe, ang bilis, oh. Gusto mo natin sa third overtime. Nice one! Talagang third overtime to. Nice D! Paris pa rin. Defense! 52. Tira, Jay! Tira mo na dyan! May paturo-turo pa talaga! Patay. Patay ka. Yun, yung mga nag-share doon, oh. Tahimik yung pansinsik yung mga pasi eh. Tahimik. Mukhang nabigyan yung mga bata nito ng Google Gets eh. Oh. Back to the ball game. Okay, dalawa lamang ng kalaban. 24 seconds. 24 seconds na lang. 14 shot up. 14 to shoot for Young Matsi. Hindi, sigurin nyo na, pasabitin nyo. 56, 54. Bola! Martin. Both teams no timeout. Ano na yun? Martin, you made the ball. Oh, last na. 24 seconds na lang. Yan. Astolali. Direct na! Diretso kaya. 32. Uy! Good! Martin. Tira, Michael! Michael. Pa! Tira! Counted! Wala na, Timeout. Basket foul. For Young Matsi. Tapia po tayo sa 56. Depensa! Nabata. Thank you. Uli! Pasok mo. Uli! Tira! Tira! Wala na! OT! Regulation. Sabi ko tayo. Nice bar! Talagang ako. Pinalo ka rin. Yan, lima kayo. Sabutahi po talaga to. Nag-uusap talaga ang dalawang team. Nakita ka dun sa likod eh. Nag-uusap sila eh. Hanggang third overtime daw to. Michael. Ima the ball. Ito naman yan. Bigyan na ngayon. Nawala. Laba. Pass right. Tapang to. Nice pare. Punta pa rin. Tira mo na dyan. Titira na kayo ng tonton. Naghihintay lang ang pes tonton. Huli! Nakatapi ka na. Pwede ka naman. Marley. Nagmamalala. Naging isa. 2 points. Ay, parap! Laba. Buma the ball. Nice D! Ayaw na si Michael. Oh, counted. Sayang. Grabe ang pes. Highlight sana. Unang tira yung Michael. Wala yan. Lamang ng dalawa. Ang Matsi. Second zone. Pasok niya. Ito Michael. Ayaw si Claude. Nice D! Michael to Martin.
Lamang. Uy, tulak, tulak. Foul yun, foul yun. Dalawa. Pag mo shoot. Pasok yan for my God. Ayan, shoot. Nice At mind. sa amin, ang malamangan ng Pasi. Wala. Rebound. Nice man. Uy! Ano ba? Hawa. 62 eh. Nice D. Binigay kay Gulay. Gulay na pagpadala sa kita. Si Gulay. Iniwan kay Lubab. Foul! Personal foul. Second foul. Lamasi. Wala. Ang unang tingnan ni Lubab. Ayan, si Lubab. Kapatid niya. Jumpers ready. Sino? Ayan, kapatid niya to. Ano ba niya? Ito. Si Perps. Nag-elitsyon. Wala. Nakalubad. Nakuha ni Lubab. Binigay kay Gulay. Balik sa group. Tira Jay! Gulay. Time to shoot. Two points. Di mo na ball. Ginugulo ni Gulay. Ayan, oh my God. Time to shoot. Lakas. Martay sa line. Foul. Pasok yan. Pagdating. Second throw. Jumpers ready. Pasok naman. Balik sa akin. Magkalaman yan. Masi. 660. 3 minutes and 5. Sila pinapalitan eh. Walk the dog. Ang ginagawa ng Masi. Binigay kay Mike Ron. Binalik kay Elmana. Mike Ron ulit. Lali sa kita. Tipid to shoot. Marbel. Time to shoot. Natapid yan. Out of bounds. Baliktad ulit. Makakalap na yung spot. Uy! Pwede pin ah. Wala. Hawak. Ginagawa ng dalawa. Ayan na. Tayo mga para. Jump ball. Cover down. Good! Uy! Nakuha ni Martay. Ayan si Martay. Iniwan ng Michael. Tipid to shoot. Binigay na lang. Time to shoot. Rekta! Lah! Five. Wala. With the ball. Last 2 minutes. Overtime. 8 seconds! Ang spread. Nice D! Binigay ko ito. Tipid to shoot. Tonton. Wala. Out of bounds. 14 to shoot. Huli! Binigay ko Tonton. Tonton, baseline move. Uy! 1 minute and 37 seconds. 64-60. Pass. Imo the ball. Pass to Fred. Natapitan. Nakuha ni Andre. Bugong. Kakaldagi si Ali. Layup. Kaya. Uy! Oh! Tumira. La! Pagkatuan. Foul. Two shots for Tonton. Okay. Wala. Ang unang tira. Second throw. Jumpers ready. Pasok yan. Tutuntun. Baba sa tatlo. Ang kalamangan. Ng Yabachi. 1 minute and 17 seconds. Mike Rod. Single tuntun. Mike Rod pa rin. Iniiwag ang tagdag. Foul. Tapos, Supply, 13. Okay, 13. Second throw for Tantan. Pasok na for Tantan. 5, 61. Baba, iba the ball. nice D! When they pass right to the ball, move it up. Bata pa yun. 1 minute and 1 second.
Kahit mas bata pa nga sa akin, si Kuya niya eh. My God, give the ball, keep it, shoot! Overtime nyo! Dali sa kita! Lubot! Pass right to pass! Pass to the right! Pwede na! Yun ang mga ito! Ay, pa. Taburoy, imo na po. Second overtime ko. Get 35 seconds, take time. 24 shot lang yan ha. Lamang ng dalawa, ang Yabasi, 15 to shoot. 25 seconds. Nagpabay tayo. Time to shoot. Uy, 24, Pablo. nice one. Nag-flex eh. Ang ganda nun. 70 seconds. Defense. Nice one, nice D. Tuntun pa rin, natapinan, ano ba? First, paso. Tuntun. Nice D. Ano ba? Nag-time out pa ba? Nice time out. 6 seconds. Remain time natin. Okay na. Seconds sa overtime. Pumahimik daw. Ayaw na ata eh. Puro, imo na po. Napagod na sila eh. Ano ba yan? Kaya pa mo second overtime. Mar, Mali mo. Kapro, imo na po. Foul! Jet, pinagoti lang. Sa isip. Pinagoti. Paso mo ulit. Nice one. Ayun na. Tuntun. Tira pare. Highlights yan oh. For three. O yun. Lali. So yun guys, panalo kami. Laro pa kayo nun, di ba? Sheesh. Ito. Wala pa. Hindi ko alam, wala pa siguro. Ano pa lang eh, 2-1. Nanalo rin. Sabi ko sa inyo eh, lucky charm ako eh. Naka-points ako guys, nakita niyo ba yung points ko? Okay na yun, pwede na yun. Kota na ako doon, kota. Tama nga yung sabi mo, 4 points ako. Si Kuya nakailang points? Emotional damage. So yun guys, nakauwi na kami. Points, naka 4 points ako. Pero pwede na yun, panalo naman kami. Sheesh! Babay na guys. Panoorin nyo na lang tong video dito. Tatapusin ko na.